السلام عليكم ومرحبا بكم أعزائي الكرام في واحد لا série numéro 4 concernant la préparation pour examen 2021. دونك هنايا غنخدمو على 3 لوسون، غنخدمو على لا ترانسلاسيون، غناخدو واحد اكزامان ديال 2019 وغنخدمو على لا لوسون ديال روبير دون لو بلان وغنخدمو على لا لوسون ديال ايكواسيون دين دروات ليكزامان ديال 2013. اذا بالنسبه لي سيري الاخرين اللي هما واحد وجوج وثلاثه غتلقاو لي ليان ديالهم في الديسكريبسيون و اون ميم طون غتلقاو يعني لي كيستيون ديال هاد لا سيري نيميرو 4 لو ليان ديالها غتلقاوه في يعني في الديسكريبسيون. دونك دابا غنديرو لا كوريكسيون ديال لا série numéro 4. Donc pour l'exercice numéro 1, il s'agit de la leçon de translation. Donc on a ABC est un triangle équilatéral, soit T la translation qui transforme A en B. La première question, construire D l'image de C par la translation T. إذا في الأول أنا رسمت هنايا واحد بديت بسيغمون بي سي. دونك بويسك هاد التريونغل est un triangle équilatéral, c'est-à-dire AB égale AC égale BC. Donc اشنو كندير؟ كناخدو بيكار، كناخدو هاد لا ديستونس باغ اكزومبل، كناخدو هاد لا ديستونس BC وكندير هنا واحد القوس وكناخدو نفس لا ديستونس من سي وكنرسم قوس. لو بوين دانترسيكسيون هو لو بوين A. دونك هذه الطريقة باش غيعطيني un triangle équilatéral. Puis كنتراسي لو تريونغل ديالنا هو هذا. فوالا اي فوالا لو بوين A. دونك عندي هنايا AB égale BC égale AC. دابا شنو هي لا كيستيون؟ construire D l'image de C par la translation T. باش يعني باش نبينو اكثر غندير لكم لا ترانسلاسيون بواحد لا كولور ديفيرونت. هنايا دي ليماج دو سي بار لا ترانسلاسيون تي. اشنو هي لا ترانسلاسيون تي؟ تي لا ترانسلاسيون كي ترانسفورم ا اون بي. ا اون بي يعني فيكتور دو ترانسلاسيون هو ا بي. دونك غنرسم فيكتور دو ترانسلاسيون هو هذا باش نعقل عليه. فوالا هنايا قالوا لي كونستروير دي ليماج دو سي. بغيت واحد دي ليماج دو سي باغ لا ترانسلاسيون تي. يعني لا ترانسلاسيون تي قلنا هو فيكتور ا بي. بغيت واحد ليماج ديال هاد السي فين غتجي؟ بويسك ا بي اللي هو فيكتور دو ترانسلاسيون هابط لتحت، اذا حتى هادي غتكون هابطه لتحت. يعني غيعطيني هنايا واحد بارالوغرام. اون فوا كتسمعوا واحد لو بوين ليماج ديال ان اوتر بوين باغ لا ترانسلاسيون، يعني اوتوماتيكمون راه عندنا واحد بارالوغرام. الوغ كيفاش غنرسم هاد لو بوين دي؟ كما قلت لكم لو بوين دي غيجي هنا، ما غيجيش هنا. عندي جوج ديال الاحتمالات، اما غتجي لو بوين دي هنايا ولا هنا. بويسك فيكتور دو ترانسلاسيون غادي بحال هكا، اذا حتى الاخرى غتكون غادا لها الجهه. دونك دي غتكون هنايا. سيتادير هاد لي دو فيكتور اللي غنرسم غيكون عندهم نفس لا ديريكسيون، نفس لو سونس ونفس لا ديستونس، سيتادير لا لونغور، سيتادير لا نورم. اذا هنايا شنو كندير؟ كناخذ هاد فيكتور دو ترانسلاسيون اللي هي ا بي، هي هادي، وكنجيب هاد الابره ديال بيكار غنجيبها لو بوين سي وكنرسم واحد القوس. فوالا دونك هنا دي غتكون كيلكو باغ في هاد القوس هذا. باش نلقى يعني لو بوين اكزاكت فين بالضبط غناخدو هاد لا ديستونس اللي هي ا سي. اذا في الاول خديت ا بي اللي هو فيكتور دون ترانسلاسيون، جبت هنايا البيكار للسي ورسمت القوس. دابا غناخدو لا ديستونس ا سي باش يعطينا بارالوغرام. يعني بويسك عندنا هذا نفس لا ديستونس، يعني ما غنغيرش الفتحه ديال البيكار، وكنجيب هنا الابره هنايا البي وكنرسم هاد القوس الثاني. يعني كنحصل على واحد لو بوين دانترسيكسيون اونتر لي دو زارك. دونك اشنو غندير؟ غنكمل دابا الرسم ديالي. دونك غتكون هي هذه الدي. دونك هذه هي الدي. فوالا ها هو بارالوغرام. دونك عندي هنايا دي، دابا ولات عندي دي ليماج دو سي باغ لا ترانسلاسيون كترانسفورم ا اون بي. يعني اوتوماتيكمون شنو غديروا في بالكم؟ بلي راه هاد ديستونس ا بي او بيان فيكتور ا بي ايكالا فيكتور سي دي. المعلومه الاولى فيكتور ا بي ايكالا فيكتور دي سي دي بلوتو سي دي. و اون بليس هذا عندي بارالوغرام، سيتادير فيكتور ا سي اوتوماتيكمون ايكالا فيكتور بي دي. من بعد غنشوفوا اشنو هي لا كيسيون اللي غطرح لينا.
ندوزو لا كيستيون نيميرو 2. الوغ بالنسبة لا كيستيون نيميرو 2 عندنا لا droite qui passe par D. عندنا واحد لا droite qui passe par le point D et parallèle à BC. دونك عندنا واحد لا droite qui passe par D وغيكون parallèle à BC. فوالا coupe AB غيقطع هاد AB coupe AB en E. إذا غنرسمو عندي واحد لا droite qui passe par D et parallèle à BC. دونك اشنو غنديرو باش نرسمو هاد الباراليليزم؟ اذا كاين بزاف ديال لي ميثود، دابا غنعطيكم واحد لا ميثود اشنو غندير. دونك عندي واحد لا droite كي باس باغ دي و باراليل بي سي، سيتادير غندير بحال هالشكل، بحال غنرسم باراليلوغرام. فوالا بحال هكا، وغندير بحال هالشكل بحال باراليلوغرام. فوالا دونك غنكمل الرسم ديالي. دونك عندي واحد لا droite كي باس باغ دي اي باراليل ا بي سي، وهاد لا droite. فوالا دونك لا droite كي باس باغ دي اي باراليل ا بي سي هو هذا. كوب ا بي، الكوب هاد لا droite ا بي اون او. غنكمل هذا، غنمدد يعني هاد لا droite. اون او، هنا عندي او لو بوين او. فوالا دونك نمشيو لا كيستيون. شنو هي لا كيستيون؟ بتيتا montrer que E est l'image. غنبينو بلي راه E l'image دو كوا؟ l'image دو بوين B. هاد E بغينا نبينو ان هي l'image ديال B باغ لا ترانسلاسيون T. دونك كيما قلت لكم عندنا واحد التقنيه باش كنخدم. عندي فيكتور دو ترانسلاسيون غنسميها A1، غندور عليها. فيكتور دو ترانسلاسيون هي مثلا نسميها A. انا كندير واحد لو بلون باش نعرف كيفاش غنجاوب. وعندي هنايا مونطري كو او اي ليماج دو بي. او ليماج ديال بي، سيتادير عندي هنايا واحد الفيكتور اللي هو بي او، غنسميها باغ اكزومبل 2. فوالا وهنا كاين واحد الانترميديير اونتر هذا وهذا. دونك اشنو هو الانترميديير؟ هو هاد سي دي. سي دي غنسميها 3. اذا بويس قالوا لي هنايا montrer que E est l'image de B par la translation T، يعني هنايا اشنو هي لا ترانسلاسيون T؟ يعني فيكتور ا بي. غندير هنا فيكتور ا بي. او هي ليماج ديال بي، سيتادير بي او. اذا خاصني نبين هادي. اون فوا الا بينت ان ا بي ايكال بي او، سيتادير او اي ليماج دو بي par la translation T، c'est-à-dire par la translation qui transforme A en B. هذه إلا لقيتها دونك راه جاوبت على السؤال. ولكن باش ندوز من A B ل B E، باش ندوز لهاد A B لهاد B E، ضروري ندوز من هاد الطريق هادي، سيتادير ندوز بعدا ل C D، بأن C D واحد الفيكتور كومان. يعني خاصني نبين أن A B إيكالا C D، وخاصني نبين أن C D égale à BE باش نستنتج pour déduire que AB égale à BE. إذا شنو أول حاجة غنبين أن AB égale à CD، هذه نبينها. ومن بعد غنبين أن CD égale à BE. وإلا جمعت هاد الجوج غنحيد CD مع CD غتبقى ليا AB égale à BE، وهي لا ريبونس ديال لا كيستيون اللي كنقلب عليها. اذا غنحاول باش نتبع هاد الخطوات. اشنو غندير؟ دونك كيما قلت لكم اشنو غنديرو. اذا اول حاجه خصني نبين ان ا بي ايكال سي دي. منين غنجيب هاد المعلومه ا بي ايكال سي دي؟ عندي دي ليماج دو سي باغ لا ترانسلاسيون تي. دي ليماج ديال سي باغ لا ترانسلاسيون تي، سيتادير ا بي ايكال سي دي. اون شنو عندي؟ دي l'image de C par la translation T. Donc, je vais donc AB, vecteur AB égale à vecteur CD.
Donc, AB égale CD. وغنستارت نسميها 1. العلاقة 1 على الأولى. دابا بينت هادي. دابا خاصني نبين أن CD égale BE. CD égale BE. كيفاش غنبين أن CD égale BE؟ عندي قبيلة قالوا لي لا droite qui passe par D est parallèle à BC coupe AB en E. c'est-à-dire هذا غيعطيني parallélogramme. واش عندي ثاني et on a اش on a D ou bien la droite on a la droite qui passe par D est parallèle à BC parallèle à BC coupe AB en E. إذا عندي la droite qui passe par D وعندي parallèle à BC coupe AB en E وعندي هاد AB est parallèle à CD et AB عندي AB parallèle à CD. علاش AB عندي parallèle à CD؟ حيت عندي D l'image de C par la translation qui transforme A en B. donc اشنو غيولي عندي هذا؟ دونك هذا parallélogramme. donc B C D E B C D E parallélogramme. وإلا كان هذا parallélogramme c'est-à-dire هادي égal هادي d'où CD égale CD égale BE. donc عندي CD égale BE هذه بينتها غنسميها 2. نتيجة رقم 2 d'après 1 et 2 d'après 1 et 2 d'après 1 et 2 on conclut que شنو هو الاستنتاج؟ غنحيد هاد السي دي اللي كتعاود هنايا. شنو غيبقى ليا؟ ا بي ايكالا بي او. ا بي ايكالا بي او. وشنو هي فيكتور دو ترانسلاسيون؟ هي ا بي. اشنو غنقولو على او؟ او ليماج دو بي par la translation qui transforme A en B. D'où E est l'image de B par la translation T. Voilà la réponse de la question. En plus de ça, il y a la question. Et on va montrer que B est le milieu de AE. B, le milieu de AE, on a le principe. On a AB égale à BE. Ou B est B. Donc B est le milieu de AE. Il y a la question. Donc, nous avons la question suivante. Alors, la question B. Déterminez la nature des triangles BED. Justifiez votre réponse. يعني بغينا la nature ديال التريانجل BED. إلا شفتو هنا كتكلمنا على لا ترانسلاسيون. شتي هاد التريانجل هذا إلا هزيناه وجريناه هنايا غيكون هو نفسه. إذا هنا غنستعملو لا ترانسلاسيون. اشنو هي ليماج ديال A؟ هي B. اشنو هي ليماج ديال C؟ هي D. وشنو هي ليماج ديال B؟ هي E. إذا ليماج ديال هاد التريونغل هذا هو هذا. وشنو هي لا ناتور ديال هذا؟ تريونغل ايكوالاتيرال. اوتوماتيكمون هذا غيكون تريونغل حتى هو تريونغل ايكوالاتيرال. دابا غير الطريقة ديال لا ريبونس. شنو عندنا؟ on a A ou bien on a B l'image de A par la translation T.
حيت اصلا AB هو vecteur de translation. Et donc on a B l'image de A ou D l'image de C et D l'image de C par la translation T. Ou on dit E l'image de B et E l'image de quoi? E l'image de B par la translation T. Donc BED اعطيني واحد triangle BED اعطيني واحد triangle. التريونغل شنو هو ليماج ديال التريونغل par la translation T. ou bien هنايا et on a ABC un triangle équilatéral alors BDE B ou bien BED بحال بحال alors BED est un triangle équilatéral. Donc هنايا ندير هنا donc BED est un triangle équilatéral. Donc عندنا l'image ديال A هي B و l'image ديال B هي E و l'image ديال C هي D. donc l'image ديال هاد التريونغل اللي هو équilatéral هو هاد التريونغل اللي هو équilatéral. علاش؟ لأن عندنا الترانسلاسيون ديما كنحتفظ لينا على لي ميزور سواء بالنسبة للتريونغل ولا لي زونغل وعلى السيركل وعلى سيغمون ainsi de suite. donc voilà pour le premier exercice. كنتمنى تكونوا فهمتوا مزيان. دابا غندوزو l'exercice numéro 2. دابا بالنسبة ندوزو l'exercice numéro 2. donc l'exercice numéro 2 fait repère dans le plan و fait équation d'une droite. هنا soit يجي ان repère orthonormé. اذا واخا ما درتش يعني هاد المعطيات هادي اعتبروها راه كاينه غير باش نستغل ليسباس. on considère les points E de 2 F 4 3 G 2 9 sur 2. la première question petit a déterminer les coordonnées de vecteur EF. اذا القاعده ديال لي كوردوني خدمنا هذه مرارا وتكرارا ولكن لا باس باش نذكر بها بويسك كندير واحد البريباراسيون بوغ ليكزامان ريجيونال 2021. دونك غنكتب القاعده ديال لي كوردوني ديال الفيكتور EF. القاعده هي XF moins XE وبالنسبه للوردوني YF moins YE. دابا غنعوض EF XF شحال ها F X ديالها هي 4 moins XE هي 2 YF هي 3 moins YE هي 2. alors les coordonnées ديال EF 4 moins 2 هي 2 3 moins 2 هي 1. et voilà la réponse de la première question ديال petit a. دابا غندوزو لا question B. la question B déterminer les coordonnées de K l'image de G par la translation de vecteur EF. عندي هنا vecteur de translation شنو هو EF c'est-à-dire EF égale à quoi؟ عندي هنايا K l'image de G يعني égale à GK. K l'image de G par la translation de vecteur EF c'est-à-dire EF égale à GK. donc هنا خاصني جوج ديال الحوايج. خاصني لي كوردوني ديال EF وخاصني لي كوردوني ديال GK. لي كوردوني ديال EF هما ديجا عندي. خاصني نقلب على لي كوردوني ديال GK. القاعده ديال لي كوردوني ديال GK هي XK moins XG و YK moins YG. من بعد غنعوض دونك GK XK هو لانكوني اللي كنقلب عليه غتبقى XK moins XG هي جي X ديالها هي 2 YK لانكوني اللي كنقلب عليه moins YG هي جي Y ديالها هي 9 sur 2. voilà les coordonnées ديال GK. alors puisque هنا عندي EF égale à GK وعندي هنا EF لي كوردون ديالها هادي GK لي كوردون ديالهم هادو دونك غندير لابسيس
égale à l'abscisse, l'ordonnée égale à l'ordonnée. Donc, je vais dire. Alors, on va dire xk moins 2 égale à 2. On dit yk moins 9 sur 2 égale à 1. Donc, cette équation, xk égale à 2, et moins 2, on va plus 2, ou yk égale à 1 plus, et on va plus 9 sur 2. Donc, xk égale à 4, yk égale à, on a واحد المقامات هي 2, 2 fois 1 هي 2, plus 9. Donc, xk égale à 4, ou yk égale à 9 plus 2 plus 9 هي 11 sur 2. Alors, les coordonnées de k il y a 4, 11 sur 2. Et voilà la réponse de la question B. D'abord, on résout la question numéro 2. Petit a. Déterminer les coordonnées de I' milieu du segment EF. كما كتعرفوا عندنا قاعدة معروفة ديال لو ميليو. شنو هي؟ هنا عندي x I' égale x I' هي xe plus xf sur 2. xe plus plus xf divisé par 2. Ou y I' égale à ye plus yf divisé par 2. D'abord غنعوضو x I' xe هي e x ديالها هي 2 plus xf هي 4 sur 2. Ou y I' égale à ye هي 2 plus yf هي f y ديالها هي 3 sur 2. Alors x I' égale à 2 plus 4 هي 6 divisé par 2. Ou y I' égale à 2 plus 3 هي 5 sur 2. En deux simplifications, x I' égale à 6 divisé par 2 هي 3. Ou y I' égale à 5 sur 2. Alors les coordonnées du point I', les هو milieu de EF, 3, 5 sur 2. Et voilà la réponse de la question petit a. Deuxième la question petit b, montrer que la distance EF égale la distance GE'. بمعنى غنحسب هاد les deux distances. Pour la distance EF, قاعدة اش كتقول la distance كاين واحد racine carré كندير xf moins xe le tout au carré plus yf moins ye le tout au carré. وكنعوض EF égale racine carré كنفتح قوس xf. هاي f x ديالها هي 4 وبيان ديجا عندي ها هي EF. دونك بلا ما ندير نفس الشيء ديجا عندي اوتوماتيكمون غندير xf هي هادي دونك 2 خاصني ندير لي بارونتيز لو تو او كاري و yf moins ye ها هي 1 au carré. Donc هي شحال؟ هي racine carré ديال 2 au carré هي 4 plus 1 au carré هي 1. Alors la distance EF هي racine carré ديال 4 plus 1 هي 5. Voilà la distance EF عطاتني racine carré ديال 5. غنمشي نحسب la distance GI'. GI' قاعدة كاين racine carré toujours قاعدة هي XI' moins XG moins XG le tout au carré plus YI' moins G. YI' moins YG le tout au carré ونسد القوس. هنا شنو هو الدور ديال البريباراسيون؟ الدور ديال البريباراسيون بوغ ليكزامان هو انكم بعض المرات كتشوفوا شي اسئله جداد عليكم ولا واحد كتغير يعني الصيغه ديال لا كيستيون. اذا هذا هو لوبجيكتيف يعني باش تعرفوا يعني جميع الانواع ديال الاسئله اللي ممكن تحط بوغ ليكزامان. دونك هنايا اكس اي بريم ها هي اي بريم 3 موان اكس جي ها هي جي هي 2 لو تو او كاري بلس يكراك اي بريم ها هي اي بريم يكراك ديالها هي 5 سور 2 موان يكراك جي ها هي جي يكراك ديالها هي 9 سور 2 لو تو او كاري ونسد القوس.
ايكال. دابا هنايا شنو هو المشكل اللي غيكون هنا في اي بريم؟ اللي عنده هاد اي بريم خطا اوتوماتيكمون غتخرج ليه لا ديستانس خطا، ولكن الا لقى لا ديستانس ماشي هي هذيك ما كتساويش هاد راسين كاري دو 5، حيت قال لك هنا هاد لا ديستانس ايكال هاد لا ديستانس. اون فوا الا ما لقاش نفس لي ديستانس يعرف بلي راه هاد اي بريم عنده خطا، خاص يعاود يراجعها. دونك 3 موان 2 هي 1 لو تو او كاري بلس هنا عندي سور 2 5 موان 9 هي موان 4 لو تو او كاري ايكال راسين كاري. عندكم تبقاو تنساو لي بارونتيز، ضروري لي بارونتيز والاو كاري في لا ديستانس. 1 او كاري هي 1 بلس عندي موان 4 سور 2 هي موان 2 لو تو او كاري ايكال راسين كاري 1 غتبقى 1 بلس موان 2 لو تو او كاري هي 4. دونك جي اي بريم ايكال راسين كاري 1 بلس 4 هي 5. دونك اشنو كيبان لينا هنايا؟ كتبان لينا بان حصلنا على نفس النتيجه. دونك la distance EF égale à la distance G I'. Et voilà la réponse de la question. Deuxième la question suivante. Alors, بالنسبة la troisième question, ملي كتشوفوا هنا M point Q يعني montrer que l'équation réduite de la droite EF est Y égale à 1 sur 2x plus 1. دابا انتقلنا من repère dans le plan l'équation d'une droite. équation réduite ديال لا droite EF اللي كنقلب عليها خاصني نلقاها هي Y égale à 1 sur 2x plus 1. يعني هما عطاوني لا ريبونس بحال تيقول لك ها لا ريبونس انت دير الطريقه ديالك وخاصك تلقى نفس الجواب، يعني كيعاونكم بهاد المعطيات هادي. الوغ عندي ليكواسيون ديال الوضع ديال ايكواسيون ريدويت د نامبورط كيل droite سيكري سو فورم باغ اكزومبل هنا EF هي Y égale à mx plus p. غنديرها بواحد لا كولور اللي هي ديفيرونت، هي ام اكس بلس بي هنا خاصني نقلب على جوج ديال الحوايج. اشنو هما؟ خاصني نقلب على ام ومن بعد خاصني نقلب على بي. اش كيتسمى ام هو فيكتور ديريكتور. الفيكتور ديريكتور هو ام. دونك غندير هنايا كالكولون ام اللي كيتسمى فيكتور ديريكتور. هنا سميت هاد لا دروات او اف، وعندي لي كوردوني ديال او وعندي لي كوردوني ديال اف. ها هما لي كوردوني ديال او ولي كوردوني ديال اف. دونك غندير ام ايكالا شنو الطريقه باش كنلقاوها؟ كنديرو هنا y اف موان y او سور x اف موان x او، بحال كنقولوا لوردوني ديال او اف سور لابسيس ديال فيكتور او اف. غنعوض شحال y اف؟ اف y ديالها هي 3 موان y او ها هي او y ديالها هي 2 سور x اف ها هي اف x ديالها هي 4 موان x او هي 2 ايكالا 3 موان 2 هي 1 سور 4 موان 2 هي 2. اي فوالا حنا لقينا ام اللي هي 1 دومي، ها هي 1 دومي. دونك l'équation réduite de la droite EF est y égale à 1 sur 2 x plus p. دابا بقى لنا كيفاش غنلقاو بي. ديجا وريتكم الطريقه باش كنلقاو بي، كنلقاو ديما بنفس الطريقه اللي هي غناخدو واحد لو بوين كي ابارتيان ا سي دروات لا. دونك اشنو غنديرو؟ كالكولون بي كيما قلت لكم الطريقه باش كنلقاو بي توجور غناخدو واحد لو بوين كي ابارتيان ا سي دروات لا اللي هو لا دروات او اف. هاد بويسك هاد لا دروات سميتو او اف c'est-à-dire il passe par le point E et le point F. غناخدو واحد لو بوين من هادو. on a E appartient à la droite EF puisque هاد E appartient à la droite EF يمكن ليا نعوض هاد لي كوردوني ديال E في هاد ليكواسيون ريدويت ديال هاد لا دروات EF اللي هي هادي. اشنو غتولي؟ دونك on a دونك غندير Y E égale à 1 demi XE plus P. دونك خديت لي غنعوضو لي كوردوني ديال E في ليكواسيون ريدويت ديال او اف اللي هي هادي. Y E ها E Y ديالها هي 2
égale à 1 sur 2 fois XE, هي XE هي 2 plus P. Donc 2 égale à 1 sur 2 fois 2 هي 2 sur 2 هي 1 plus P. Donc 2 هاد 1 غنجيبو لهنا غتولي moins 1 égale à P. 2 moins 1 هي 1 égale à P. نعاود هنا لقيتها هي هادي 1 sur 2 fois 2 1 fois 2 هي 2 sur 2 هي 1 وهاد 1 جبتها لهنايا غتولي moins 1 و 2 moins 1 هي 1 وها هي P. D'où l'équation réduite de la droite EF est y égale à 1 sur 2x plus 1. 1 sur 2x plus 1. هذه هي la droite. هذه هي l'équation plutôt réduite de la droite EF. Deuxième la question suivante. Alors, بالنسبة la quatrième question, petit a, delta la droite passant par G est perpendiculaire à EF. أنا كندير هنا الرموز غير باش نصغر l'espace. Donc هنا perpendiculaire à EF. Petit a, montrer que l'équation réduite de la droite delta est y égale à moins 2x plus 17 sur 2. إذا هنايا شنو هي la question؟ يعني بغينا نلقاو l'équation ديال réduite ديال دلتا. l'équation ديالها خاصنا نلقاوها هي y égale à moins 2x plus 17 sur 2. هما عاونكم عطاكم لا ريبونس، نتوما خاصكم ديروا الطريقه ديالكم وخاصكم تلقاو هي هذه l'équation réduite. اشنو كندير؟ l'équation réduite de la droite delta s'écrit sous forme d'une façon générale كما قلنا y égale à mx toujours mx plus p. mx plus p. دابا خاصنا نلقى هنا جوج ديال الحوايج. اشنو هما؟ calculons p calculons m. دابري هادوك لي سيونس اللي عطيتكم ديال هاد الدرس ديال ايكواسيون ريدويت د لا دروات، ايكواسيون د لا دروات، اشنو كنديرو هنايا؟ كنحددو ام. عندي ثلاثه د الحالات، اما كيعطيوني واحد لا دروات اللي كنعرف اللي عندي دو بوين منه وعندي لي كوردوني ديالهم، ولا في الحاله ديال باراليل دو دروات كي سون باراليل، ولا دو دروات كي سون بيربونديكولير. هنا عندي بيربونديكولير. شكون هما لي بيربونديكولير؟ عندي دلتا اي بيربونديكولير ا او اف. اون دلتا اي بيربونديكولير ا او اف. اذا كاين واحد العلاقه بين الكوفيسيون ديريكتور ديالهم الا كانوا بيربونديكولير. شنو هي هاد العلاقه هادي؟ يعني البرودوي ديال فيكتور ديريكتور ديالهم بجوج ايكالا موان 1. دونك puisque delta est perpendiculaire à EF, donc m de delta fois m ديال EF ايكالا موان 1. هذه قاعده الا كانوا بيربونديكولير، ولا كانوا باراليل عندهم نفس الكوفيسيون ديريكتور. m ديال دلتا اللي كنقلبوا عليه فوا شحال m ديال EF، كوفيسيون ديريكتور ديال EF هي EF، هي ايكواسيون ريدويت ديال لا دروات EF. شحال m ديالها هي 1 sur 2، دونك فوا 1 sur 2 ايكالا موان 1. دونك هنا m ديال دلتا ايكالا، عندي هنا ملتيبليكاسيون نرجع ديفيزيون، وهنا غنحطو موان 1 سور 1 سور 2. دونك ام دو دلتا ايكالا موان 1 فوا غنقلبو هاد الكسره هي 2 سور 1. الوغ ام ديال دلتا ايكالا موان 1 سور 2 سور 1 هي موان 2. دونك ليكواسيون ريدويت د لا دروات دلتا غتولي y égale à moins 2x plus, ها هي moins 2 اللي عطاوني coefficient directeur، ها هي moins 2 plus p. دابا خاصنا نلقاو p. كما قلت لكم دائما p كنلقاوه بنفس الطريقه. اشنو هي الطريقه؟ كناخذ واحد لو بوين كي appartient à cette droite là. donc calculons p. كيفاش غنلقى p؟ غنقرا هنا المعطف اللي عطاوني delta la droite passant par G, c'est-à-dire G appartient à la droite delta. On a G appartient à la droite delta. Puisque G appartient à la droite delta, عندي الحق نعوض لي كوردوني ديال G في هاد ليكواسيون هادي ديال دلتا. اشنو غتولي؟ دونك y
G égale à moins 2xg plus P. ومن بعد نعوض شحال y g ها هي g y ديالها هي 9 sur 2 égale à moins 2 fois xg هي 2 plus P. أنا نحاول باش نجاوب هنا باش نستغل l'espace. donc 9 sur 2 égale à moins 2 fois 2 هي moins 4 plus P. هاد moins 4 غنجيبو لهنايا 9 sur 2 moins 4 غنجيبو هنايا غتولي plus 4 égale à P. غنوحد المقامات. المقام الوحيد هي 2 هنا غنخليو 9 بلس عندي 4 فوا 2 هي شحال هي 8. الوغ 9 بلس 8 هي 17 sur 2 égale à P. احنا لقينا 17 sur 2. d'où l'équation réduite de la droite delta et on va dire هنا delta entre parenthèses 2 points y égale à il y a moins 2x plus 17 sur 2. Et voilà la réponse de la question petit a. Pardon. Voilà. Donc, voilà. La question, ou bien la réponse de la question petit a. D'abord, un deuxième petit b. Il y a la dernière question. Alors, la question B, la dernière question, déduire que I' est le projeté orthogonal de G sur la droite EF. Alors, بالنسبة لهاد la question, عندي بزاف ديال les réponses اللي ممكن نديرهم. ولكن بويسك هنا عطاوني ديدوير كو، يعني غنستعملو غنبازيو على داكشي اللي عندنا قبل. اما هما كاين بزاف ديال لي ميثود. اشنو عندي قبل؟ اول حاجة اشنو هي العلاقة بين I'؟ هنا قلنا déduire que I' est le projeté orthogonal de G sur la droite EF. اشنو غندير؟ غنحاول باش نرسم واحد الشكل. غنرسم واش عندي شي علاقة بين I' مع EF. وي عندي هنايا عندي EF وديجا قلنا بلي راه I' الميليو I' لو ميليو دو سيغمون EF. مزيان. وديجا عندي دلتا واحد لا droite دلتا passe par G est perpendiculaire à EF. عندي في لا كيستيون اللي قبل. وهنايا بويسك قالوا لي هنايا I' est le projeté orthogonal de G sur EF, c'est-à-dire غيكون واحد لا droite بحال هكا وهنا غتكون G normalement. donc I' est le projeté orthogonal ديال G sur EF. اشنو عندي؟ خاصني نبين هنا شي حوايج. اول حاجه خاصني نبين بان هاد لا droite est perpendiculaire à EF. وعندي ديجا سميت هاد لا droite هو دلتا. on a delta passe par G est perpendiculaire à EF. مزيان. دونك هنا عندي perpendiculaire. مزيان، يعني هاد البروجيتي اورتوغونال تحققت هنايا. ولكن واحد الحاجه اللي هي مهمه وخاصني نبينها، خاصني نبين ان I' appartient à la droite دلتا. اذا الحاجه الاولى اللي غنبين هي دلتا. نشوف هنا واش I' appartient à la droite دلتا. خاصني نبينها. باش نبين ان I' appartient à la droite دلتا غناخذ لي كوردوني ديال I' اللي هما هادو وغنعوضهم في ليكواسيون ريدويت ديال هاد ليكواسيون ريدويت ديال لا droite دلتا. اشنو غندير؟ Y' égale moins 2xI' plus 17 sur 2. إلا لقيت واحد العدد كيساوي نفسه إذا I' appartient à la droite دلتا. أو بيان غنحسب هاد الكوتي هذا نشوف واش نلقاها هي Y ديال I' اللي هي 5 sur 2. إلا كانت هي دونك appartient. اشنو غندير؟ دونك عندي هنايا بزاف ديال لي ميثود. الطريقة الأولى هي هادي اللي غندير. I' شحال؟ I' ها Y ديالها 5 sur 2 égale à moins 2 fois شحال xi plutôt xi' هي 3 plus 17 sur 2. اشنو غندير؟ غنحسب دونك كيستيون ديال الكالكول 5 sur 2 égale à moins 2 fois 3 هي moins 6 plus 17 sur 2. 5 sur 2 égale à غنوحد المقامات هنا 2 moins 6 fois 2 هي moins 12 plus 17. donc 5 sur 2 égale à
moins 12 plus 17 هي 5 sur 2. Alors لقينا نفس العدد. Donc I' appartient à delta. Donc عندي هاد I' appartient à هاد لا droite delta. و déjà عندي A G appartient à delta. عندي G appartient à la droite delta. Et وحاجة واحدة أخرى delta est perpendiculaire à EF. Alors puisque عندي I' appartient à delta و G appartient à delta وعندي هاد لا droite اللي هي delta perpendiculaire à EF يعني هنا كاين واحد angle droit. Donc I' هاد I' غتكون le projeté de orthogonal ديال G sur EF. D'où I' est le projeté orthogonal du G sur la droite EF. Et voilà la réponse ديال la question numéro 2. كنتمنى تكونوا استفدتوا ونتلاقاو ان شاء الله باذن الله في واحد لا سيري اللي هي السيري numéro 5. Donc see you next time ان شاء الله.